Ladies and gentlemen, let's welcome the teams Uzbekistan and Turkmenistan. خانمان و جنابان، اینک دسته‌های ازبکستان و ترکمنستان را به میدان دعوت می‌نماییم. Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Uzbekistan. خانمان و جنابان، خواهشمندم از جای برخیزید، سرود ملی ازبکستان صدا می‌دهد. салом бинандагони арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузоришҳои мустақими телевизиони футбол идома меёбанд ва имшом акнун мо аз ҷараёни баргузории рақобатҳои даври дуюми мусобиқаи кафа миёни ҷавонони то
бисола якҷо бо шумо хоҳем буд ва рафти бозии мунтахабҳои узбекистон ва туркменистонро якҷо бо ҳам тамошо хоҳем кард. албатта чанд лаҳза пештар аз ин рақобати дигар байни мунтахабҳои қирғизистон ва рақиби онҳо афғонистон баргузор гардид ва акнун ӯзбекистону туркменистон бо ҳам бозии худро доир мекунанд. рақобатҳо имрӯз ҳарду бозиам яъне дар шаҳри турсунзода дар варзишгоҳи талко арена баргузор мешавад ва бояд инро ҳам қайд кунем ки дар ин давр яъне дар даври дуюм ҷавонони тоҷик дар бозиҳо иштирок намекунанд ба хотире ки 5 даста аст дар ин мусобиқа. алифараш дар ду гурӯҳ се дастаи ҳастанд. ба ҳамин хотир онҳо имрӯз дар ин давр ҳам эрон ва ҳам тоҷикистон бозиҳои худро баргузор намекунанд ва ин ду даста низ дар даври баъдӣ албатта рақобат хоҳанд кард. эрон бар муқобили ӯзбекистон бозӣ мекунад ва тоҷикистон бошад бар муқобили қирғизистон ва ин рақобати даври сеюм хоҳад буд дар мусобиқаи кафа. дастаҳо аллакай дар майдон ҳастанд ва садои суруди миллии кишварҳои ӯзбекистон ва туркменистонро ҳам мо бо якҷо бо ҳам шунидем. ёдовар мешавем ки мидирбек тайчиев дар ин рақобат довари асосӣ аст. илдос мурзабеков ва вафо қараев кӯмак мекунанд. саидвоҳид козимӣ бошад. казими аниқтараш довари чаҳорум аст дар ин рақобат ва онҳо ин бозиро ҳакамӣ хоҳанд кард. чанд лаҳза пештар албатта шарак болотарашро кардем. бозии қирғизистону афғонистон баргузор шид. онҷо мунтахаби қирғизистон бо ҳисоби 3-0 пирӯзӣ баъд аз соат бар муқобили афғонистон ва тими афғонистон албатта дар рақобати қаблии худ низ шикаст хӯрда буд. онҷо бар муқобили наврасони тоҷик бозӣ карда буданд, муқобили ҷавонони тоҷик аниқтараш бозӣ карда буданд ва дар ин ҳайат албатта ки аз ҳам наврасони то 16 сола ҳам наврасони аниқтараш то 17 сола ва ҳам бозингарони то 20 сола ҳузур доранд дар ҳама мунтахабҳо бо эҳтимоли зиёд, алал хусус дар мунтахаби тоҷикистон, чаро ки ин мусобиқа ном дорад кафа ю-20, яъне кафа мусобиқае ки дар он ҷавонони зери 20 сола бозӣ мекунанд. ва садои шакидовари марказ баланд шуд. аз маркази майдон рақобат оғоз гардид байни мунтахабҳои ӯзбекистон ва туркменистон. мо албатта ин рақобатро якҷо бо ҳам ба таври мустақим тамошо мекунем ва албатта кӯшиш мекунем ки аз тамошои ин бозиҳо ҳаловат барем. зарба ва гол. ин оғози рақобат аст. ин дақиқаи якум сонияи ҳаштум аст ва аллакай ҳисоб кушода мешавад дар ҳамин дидор. ва чӣ қадар тез дӯстони азиз мунтахаби туркменистон ҳисобро кушод. ӯзингари шумораи 9 ба задани гол даст ёфт Ораздурдиев. бубинед 8 сония амаки лозим шуд барои мунтахаби туркменистон ки ба дарвозаи ӯзбекистон гол бизанад. ин нахустин бозӣ аст барои ӯзбекистон, чаро ки дар даври аввал албатта эрон бо туркменистон бозӣ карда буд ва эрон ғалаба карда буд, вале ӯзбекистон акнун бозии нахустини худро дуэл карда истодааст. ҳоло дар аввалин бозӣ дар 8 сонияи аввал ба дарвозаи худ гол сар медиҳанд онҳо. як чархиши бисёр зебо ва ду футболбозро аз сари роҳи худ яктарафа кард дар ҳамин вазъият Ораздурдиев ва ӯ ба задани гол даст ёфт. ҳоло бозигузори навбатии бозингарони мунтахаби ӯзбекистон ин дастаам дарҳол ҷавоб гуфтан мехоҳад ва бартараф шуд ин вазъият. оё ин ҷавонони то 20 солаи туркменистону ӯзбекистон барои ман иҷоза медиҳанд ки ҳайатҳои ин дастаҳоро бигӯям ё бояд аз рост ба чап, аз чап ба рост фақат дар мавриди ҳуҷумҳои ин дастаҳо гап мезанем? на, чунин ба назар мерасад ки акнун вақти гуфтани ҳайатҳо ҳам дар ин ём пайдо гардид. хуб, ҳайати мунтахаби ӯзбекистон Богдан Удинаев таҳти рақами 1 дарвозабон ва капитани даста рақами 2 дар ҳамин вазъият Саддам Аҳмадов аз рақами 6 Диёр Ермонов рақами 7.
ابراев рақами 8, пулотов таҳти шумораи 11, тулаганов даврон таҳти рақами 13, ҷасурбек ҷумабоев рақами 15, самандар искандаров рақами 18, урзубек тургунов таҳти рақами 19, муҳаммадали дилшодбеков рақами 20 бошад, алишер шукуров ва сармурабби дастаи мунтахаби тоби солаҳои Ӯзбекистон Аскар Холмуродов аст. хуб, ҳайати мунтахаби Туркменистон рақами 1 Иззат Эркинов, таҳти шумораи 11 Ёқуб Муҳаммад Голшудов, капитани даста рақами 2 бошад Атаев Шинияз, таҳти рақами 3 хуб Ак Муҳаммад Амонов, рақами 4 Қурбонгули Қараев. Ҳамлаи навбатии мунтахаби Туркменистонро метавонистем инҷо бубинем, вале дарвозабон Нодинаев зарба зад. таҳти рақами 3 хуб гуфтем ки Амонов аст. бозингари шумораи 6 Кличев ҳамроҳ, рақами 9 бошад Ураз Дурдиев, он нафаре ки ба задани гол даст ёфт. таҳти рақами 10 Арслан Ипаев, рақами 13 Бердимурод Данатаров, рақами 14 Ягмир Ҳуҷиев, рақами 18 бошад Анамурад Миредов аст. ва хуб сармурабби ин даста Давлатмурод Анаев ба ҳисоб меравад. зарбаи дарвозабони мунтахаби Туркменистон дар бозии аввали худ тими мунтахаби Туркменистон албатта ки ноком шуд ва онҷо бо ҳисоби 0-1 Эрон албатта ғалаба ба даст овард. дарвозабони мунтахаби Эрон дар ҳамон бозӣ беҳтарин бозингар эътироф карда буд Амирмаҳдӣ Мақсудӣ ва медонед дар бозӣ бар муқобили Эрон Туркменистон бозӣ хуб нишон дод. воқеан онҷо гуфта наметавонем ки ин тим заиф буд, ин даста бозии бад дошт. на, Туркменистон ҳам ҳамлаҳои зиёд кард, Туркменистон ҳам хуб зарбаҳои зиёд зад, вале фаъол будани дарвозабони мунтахаби Эрон ва дарвозаи худро аз голҳо эмин нигаҳ доштани дарвозабони мунтахаби Эрон сабаби асосии он буд ки Туркменистон дар он бозӣ имтиёз ба даст наовард ва ҳисобро ҳаддақал мусовӣ карда натавонист. онҷо бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрданд ва Эрон бошад 3 имтиёз ба даст овард. дар гурӯҳ ба ҷои аввал баромад бо касби 3 имтиёз. албатта дар гурӯҳи бӣ қарор доранд мунтахабҳои Эрон ва Туркменистон. Ӯзбекистон инҷо худи Туркменистон аллакай дар дақиқаи 6 ҳисобро баробар мекунад. бале, ирсоли заминӣ аз канор буд ва баъди як расиш ба пои дифоъгар тӯб рост ба дарвозаи Эркинов ворид гардид. Амонов дифоъгар ба дарвозаи дастаи худ гол задааст. албатта дар ин шабу рӯзҳое ки кишвари Ӯзбекистон ҷашни футболӣ дорад, ҳоло ин ҷавонон ва ин наврасоне ки дар ҳайати тоби солаҳо ба Тоҷикистон ташриф оварданд ва дар ин мусобиқа ширкат мекунанд, онҳо намехоҳанд ки ин ҷашни футболии кишвари худ ва мухлисони худро албатта бо як бохт хуб ба поён бирасонанд ё ин ки андак ҳам бошад талх кунанд. ҷашни футболии кишвари Ӯзбекистон, хуб ҷамъияти футболии кишвари Ӯзбекистон аз чӣ ҷиҳат ҷашн доранд? аз он хотир ки мунтахаби онҳо ба ҷоми ҷаҳон ба мундиал роҳ ёфт ва соли оянда расо 1 сол пас дар кишварҳои Амрико, Мексика ва Канада дар ҷоми ҷаҳон дар ин бозиҳо иштирок мекунад. ва мо медонем ки албатта ба футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон чӣ гуна тӯҳфаҳои арзишманде дода шуд, махсусан баъд аз бозӣ бар муқобили Қатар ки дар кишвари Ӯзбекистон баргузор гардид. автомошинаҳои бисёр ҳам гаронбаҳо ва ҳамчунин хонаҳои истиқоматӣ ба ҳар як футболбоз, умуман ба ҳайате ки буд онҷо чӣ мураббиён чӣ духтурони даста ва ба ҳамагӣ тақдим гардид ба хотири аввалин бор дар таърихи худ мунтахаби Ӯзбекистонро ба ҷоми ҷаҳон бурданд. ва
олон аврасон ҳам ангеза мегиранд. ҷавонон ҳамонҳое ки дар ҳаятҳои то 16 солаҳо, то 17 сола, то 18 сола, то 20 сола, то 23 сола дар ҳар ҳаяте ки бозӣ накунанд барои кишвари Ӯзбекистон, албатта онҳо низ ангеза мегиранд. онҳо низ хоҳиши рушд карданд, хоҳиши беҳтар кардани бозии худро пайдо мекунанд ва кӯшиш мекунанд ки албатта дар сатҳи баландтар бозӣ кунанд. Ва дар умум ҳар нафаре ки ба футбол майл дорад, чи 5 сола бошад, чи 10 сола, чи 11 сола, ҳама дигар орзуи ё футболбоз шуданро мекунанд ё ҳадди ақал кӯшиш мекунанд футболбозонро дастгирӣ намоянд. ҳоло рақобат дар маркази майдон идома меёбад ва ҳамлаи навбатии Ӯзбекистон аз маркази майдон оғоз мешавад. идомаи ин ҳуҷумро мебинем ки бисёр мушкил ҳоло ҷараён дорад. аллакай туп дар дохили ҷаримагоҳ ва боз як расиши дигар. ин дафъа аз паҳлӯи дарвозаи Эркинов гузашт туп. баъди расиш ба пои Урзубек Тургунов буд ин ҳолат. бозам бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон. ҳуҷуми навбати Ӯзбекистонро мебинем. зарба аз масофаи дур. дифоъгар баргардон тӯбро. мунтахаби Туркменистон баъд аз ҳамон гуле ки дар сунияҳои аввали ин рақобат зад, ҳоло андак хомӯш буд. акнун ба ҳуҷум мегузарад ин даста. қоидаи бозӣ вайрон гардид, вале довар иҷоза дод ки ҳуҷум идома биёбад. бозингарони мунтахаби Туркменистон ҳамлаи худро идома дода натавонистанд дар ҳамон вазъият, вале ба ҳар ҳол онҳо тӯбро дубора ба ихтиёри худ бармегардонанд. мубориза дар нимаи майдони Ӯзбекистон ҳоло идома дорад. албатта барои наврасони барои ҷавонони Туркменистон мушкил аст бозӣ кардан воқеан, чаро ки дар ҳайати кунунии Ӯзбекистон ҳастанд ҳатто бозингароне ки чанде пештар дар ҷоми Осиё дар кишвари Арабистони Саудӣ ба қаҳрамонӣ расида буданд ва яъне ҳайати бисёр пурқувват дорад Ӯзбекистон. албатта мусобиқаҳои каф як марҳилаи гузаришӣ ё ин ки як марҳилаи дар умум агар бигирем омодагии дастаҳо ба кадом як мусобиқаи расмӣ ба ҳисоб мерафад ва ҳоло унвони бозиҳои расмиро ҳам нагирифтааст. бозиҳои кафа фақат ҳамчун бозиҳои дӯстона баргузор мешавад ин мусобиқа, ҳарчанд ҳоло вақтҳои охир мебинем ки хеле зиёд дар сину солҳои гуногун дойр мешавад ин чиз аз тарафи хоб ассотсиатсияи футболи Осиёи Миёна. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ бартараф шуд бозам ин вазъият, вале ба ҳар ҳол бозам унвони бозиҳои дӯстонаро дорад, бозиҳое ки дар доираи рақобатҳои кафа баргузор мешаванд. ба ҳар ҳол ҳайатҳои хуби худро интихоб мекунанд кишварҳое ки дар ин мусобиқа иштирок мекунанд: Афғонистон, Эрон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркменистон ва Тоҷикистон. ва омода мекунанд ва барои интихоб кардан албатта омода мекунанд футболбозонро мураббиёни ин дастаҳо, то ин ки шояд баъзе аз миёни ин бозингарон интихоб мешаванд барои мунтахабҳои асосии кишварҳо ё умуман дар ҳайати асосӣ ё дар ҳайати эҳтиётӣ дар синни солҳои худ интихоб мешаванд барои иштирок дар ё ҷоми Осиё ё кадом як мусобиқаи дигаре ки ҳаст. ҳоло чанд лаҳза пештар аз ин як зарбаи бисёр сахт ҷониби дарвозаи Ӯзбекистон зада шуд, аммо Одинаев ба осонӣ дар ҳамон вазъият тавонист ки тӯбро ба дасти худ бигирад ва иҷоза надод ки тӯб ба дарвозаи ӯ ворид гардад. зарбаи кунҷи ба фоидаи бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон.
ارسال به داخل جریمه‌گاه. دو بازیکن از پای افتیدن، دروازه‌بان به توپ رسید عملی شده و حالا اکنون بازیکنان منتخبی ترکمنستان باید که توپ را از اول بازی درونند. رقابت ادامه می‌یابد. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان. ارسال به داخل جریمه‌گاه. بد نبود این پرتاب، این ارسال، اما در همین وضعیت حالا اینجا ببینید که سرمربی منتخب ازبکستان چقدر عصبی است. در داخل جریمه‌گاه منتخب ازبکستان از بازیکنان ترکمنستان نفرانی نبودند که این توپ را قبول کنند. پرتاب از اوت. سرمربی منتخب ازبکستان عصبی میشود از این بازی دست پروران خود. همان گلی که در آغاز رقابت زده شد البته تاثیر خود را رساند به بازی منتخب ازبکستان، وگرنه در این رقابت به اصطلاح فاوریت اساسی، نامزد اساسی برای پیروزی به دست آوردن و یا دسته‌ای که عموما تحت رقم 1 بازی کند، دسته‌ای که باید بازی را پر اداره کند، دسته‌ای که باید در هفته بازی هر طوری که دلش میخواد همان طور بازی کند، ما از ازبکستان گفته میشد. اما خب گلی که در 8 ثانیه اول از جانب منتخب ترکمنستان زده شد، مخصوصا از جانب اورز دوردیف، رفتی بازی رو اندک تغییر داد و تاثیر خود رو بر روحیه فوتبال بازان ترکمنستان رساند. تاثیر خود رو بر روحیه فوتبال بازان ازبکستان رساند. خود بازی اینجا ویران کرده شد بر مقابل خب ابراهیف، کوانچوک ابراهیف، بازیکن شماره 7 و پا برمیخیزد. ارسال به جریمه‌گاه و دروازه‌بان ارکینов به توپ رسید و این حالت رو برطرف کرد. حمله نوبتی منتخب ازبکستان. اینجا شاید حالت افساید بود و تو از میدان بیرون کردید اکنون. منتخب ترکمنستان حالا از کنار راست حمله خود را ادامه می‌دهد. باز ارسال به داخل جریمه‌گاه، عیناً با همان شکل، با همان ترتیب، با همان اصولی که چند لحظه پیشتر اجرا گردیده بود، بازم پس اجرا می‌شود و بازم در داخل جریمه‌گاه دو نفر دورتر از توپ، عقیب‌تر از توپ حرکت را ادامه داده شدند. ببینید اینجا حمله‌گر فعال‌تر در کار است که با یک حرکت پای خود رو به توپ برساند یا توپ را به پای خود برساند. در هر دوی این حالت‌ها می‌توان یک صحنه زیبایی را هم دید. الان بورزه در نیمه میدان منتخب ازبکستان باز هم ادامه دارد و ببینید که ترکمن‌ها چگونه فشار می‌آورند.
در اختیار بازیکنان منتخب ازبکستان. پس با کنار در حیات نورسونی تاجیکستان که حالا چون هم بازی در کشوری ما دایر شده ایستادند از یک طرف و از طرف دیگر خب بازیکنان با مهارت ما خیلی زیاد داریم. این رو در چمپیونات آسیا میان 17 ساله ها اثبات کردیم و روخت گرفتن با جام جهان نیز البته اثبات این گفته های من است. خب بازیکنان از هیئت نورسونی تا 17 ساله هم هستند در هیئت منتخب تاجیکستان و تیم ما البته بازی اولینی خود رو با پیروزی جمع کرد. خب بر مقابل تیم منتخب افغانستان ما در دوره اول بازی کردیم و اونجا عبدالله ابراهیم زاده ظریف زاده دو بازیکن که در هیئت نورسونی تا 17 ساله در جام آسیا اشتراک کردند و خب از گروه ما برآمدیم با چمپیونات جهان راه یافتیم که البته ماه نوامبر در کشور قطر برگزار می شود. و خب امکان دارند نورسونی ما جوانانی ما که با پیروزی برسند در این مسابقه. البته تا 18 ساله ها گفته می شود که در کفا در مسابقه کفا 2025 که بین جوانانی تا 20 ساله برگزار شده است نورسونی تا 18 ساله توجیک حالا اشتراک کرده ایستادند و خوب آنها امکان دارند وابسته به توانایی که هست وابسته به مهارت‌های انفرادی که بازیکنان ما دارند امکان دارند که در همین مسابقه قهرمان شوند و اساسی خب هدف بزرگترین نورسونی ما یا من جوانان ما یا دسته ما که در این مسابقه شرکت کرده ایستادند محض آماده شدن این هیئت آماده شدن این نورسون و این جوانان جهت اشتراک در چمپیونات جهان هست و به همون خاطر آنها پیش از همه در این مسابقه اشتراک میکنند و آمادگی میگیرند. حالا هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان پاسی نچندان خوب در اجرای رازدوردیف با کنار راست بود وگرنه آنجا فرصت اجرای یک ضربه دیگر را بازیکنان منتخب ترکمنستان پیدا میکردند. و خلاصه ما در این مسابقه حالا با بهترین های آسیا بازی خواهیم کرد. این جای شک و شبهه نیست هرچند کافا بازی دوستانه هستند هرچند خب مسابقه کافا یک مقام رسمی ندارد یعنی بازی دوستانه هستند و این مسابقه یک مرحله آمادگی دسته ها به حساب می رود. ولی بر مقابل ازبکستان که نورسونی تو 17 سالش در جام آسیا مقابل عربستان سعودی در خانه عربستان قهرمان شدند در حالی که یک نفر حتی اگر خطا نکنم دو نفر کمتر بودند آنها در فینال دو کارت سرخ گرفتند به قهرمانی رسیدند. تا ازبکستان که منتخب اساسیشان به جام جهان رفت همزمان ایران که در این مسابقه اشتراک کرده است البته از در آسیا یکی از کشورهای فوتبالی به حساب می رود یکی از پیشرفته‌ترین کشورها است که پیوسته سال‌های اخیر در جام جهان منتخب این کشور اشتراک می‌کند. خلاصه ما میتوانیم که با این دسته ها بازی کنیم یعنی بازی کردن با چنین منتخب ها با چنین دسته ها با چنین کشورهای فوتبالی حتی در بازی غیر رسمی این تاثیر بسیار خوبی خود رو میتواند برساند برای رشد بچه ها برای البته بهتر شدن بازی اونها و خب بازم آمادگیشان خوبتر میشه. این رو ما البته که انتظاریم از همین بازی کافا یعنی اون نتیجه‌ای که ما باید بگیریم از همین است که کمبودی ها برطرف کرده شوند بچه ها بیشتر و بهتر آماده گردند و بعد از این البته شاید پس از یک ماه یا شاید پس از بیشتر از یک ماه خب نورسونی تو 17 ساله ما شاید به کدام یک کشور دیگر سفر کنند جهت آماده شدن با
ҷоми ҷаҳон 2025. албатта ҷоми ҷаҳон 2025 миёни наврасони то 17 сола қоида бозбарон мешавад дар нимаи майдони мунтахаби ӯзбекистон ва инҷо аз по афтонда шуд бозингари шумораи 14 ягмир ҳоҷиев садоштаки довар бозингарони мунтахаби туркманистон кӯшиш мекунанд ки аз ин вазъият истифода баранд аз ҳамин мавқеъ зарба зад бозингари мунтахаби туркманистон вале то ба девори дифои сохтаи бозингарони ӯзбекистон бархӯрд. ҳоло акнун ман мехостам дар мавриди ҳуҷуме ки бо эҳтимоли зиёд ӯзбекистон оғоз хоҳад кард гап бизанам, аммо инро мо надидем. вале аз маркази майдон дубора топ дар ихтиёри бозингарони мунтахаби ӯзбекистон аст ва аз масофаи дур инҷо зарбаро ҳам иҷро кард Шукуров, аммо зарбаи задаи Алишер Шукуров аз дарвоза дуртар ҳам буд. бо ин ном, бо ин насаб футболбозе доштем ки дар ҷоми Осиё 2023 дар кишвари Қатар дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон, албатта ӯ бозингаре буд ки Эйнштейнро кашф карда буд. Петр Шеков, собиқ сармураббии мунтахаби Тоҷикистон, дар синни ҷавонӣ дар ҳоле ки таҷрибаи чандон зиёди бозиро надошт дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон, ӯро Казимирои мунтахаби Тоҷикистон мегуфтанд. ҳатто мухлисони футбол хеле хуб бозӣ карда буд. яке аз пеналтиҳои ҳалкунандаро дар рафти бозиҳои ҷоми Осиё дар даври яшакниҳоӣ зада буд аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ва ҳоло акнун ин бозингар ҳатто ба ҳайати мунтахаби Тоҷикистон даъват намешавад. ӯ мавқеи худро аз даст дод. хеле барвақт ҳамаи навбати Ӯзбекистон паси аз зад зиёд сахт буд. ва топ дар ихтиёри дарвозабони мунтахаби Туркменистон аст. ҳуҷум мекунанд аз нав бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон. ҳоло намедонам чаро, вале дар нимаи аввал чандон шакли муайяни бозии худро надорад бозии мунтахаби Ӯзбекистон. дар ихтиёри бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон ҳамлаи навбати ин дастаро мо мебинем. Тургунов дубора кӯшиш кард ки тӯбро ба даст бигирад, оман ба ихтиёри худ дарорад, вале муваффақ нашуд. вале аут ба фоидаи мунтахаби Ӯзбекистон гуфта мешавад.
لکه دقیقه 27 رقابت به پایان رسید. حساب 1-1. همون دو گلی که در آغاز بازی ما در اجرای این دو دسته دیدیم، همگی در 6 دقیقه اول ترکمنستان و ازبکستان با زدن گل ها دست یافتند. البته نیخترش هر دو گل را هم بازیکنان منتخب ترکمنستان زدند، یک دفعه به دروازه ازبکستان، یک دفعه به دروازه خود. دیگر در 22 دقیقه بعدی حالا حتی یک هجوم خوب هم در اجرای این دو دسته به نظر نمی رسد. بعد از آن دو گل در 6 دقیقه اول من گفتم تا آخر این رقابت حساب کمی کم 10-10 می شود. شاید ما 10-20 گل رو در این بازی می بینیم. اما همون دو گل حالا می ترسم که تا دقیقه 90 گل های یگانه هر دو دسته باقی نمانند. مگر ضربه کنجی از جانب بازیگر منتخب ازبکستان حالا اجرا کرده می شود. پولاتوف ارسالیو با جریمه گل و من فکر کردم که توپ در داخل دروازه است، اما نه. دروازه‌بان منتخب ترکمنستان با پیش آمد و اشتباه کرد. ببینید با توپ نرسید و ضربه اجرا کرده بازیگر منتخب ازبکستان هم از پهلوی دروازه گذشت. بیاید صحنه تکرار رو دیگر بار ببینیم. الان این گونه وضعیت ها میتواند به نفع رقیب باشد وقتی که دروازه‌بان پیش میآید و به توپ رسیده نمیتواند. اوت افاده منتخب ترکمنستان. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان اینجا آغاز می شود. قاعده بازی ویران نگشته است. ترکمنستان در حمله باقی میماند. از دور دیف و در لحظه آخر توپ و پای خودی و برخورد و بعدا از میدان بیرون گردید. مبارزه در نزد جریمه‌گاه منتخب ازبکستان. قاعده بازی اینجا ویران نشد. بله داور این حالت رو درست بها داده توانست در همین لحظه. اوت با فایده ازبکستان. سرمربی منتخب ترکمنستان حالا در این حالت اندک عصبی هم هست، اما او پیش از همه توصیه می‌دهد به شاگردان خود که در کدام موقع ها بایستند.
дастаҳо бисёр як бозии орумро ҳоло нишон дода истоданд, махсусан баъд аз дақиқаи 20 ба ин тараф ками кам ҳолатҳое мешавад ки фишори зиёд ё суръати тези як тарафро мо дар назди дарвозаи дастаи дигар бубинем. ва бо ту бозингарони мунтахаби Туркменистон қоидаи бозӣ вайрон гардид. дастаи худро дар ҳуҷум нигоҳ дошта метавонад дар ҳамин вазият бозингари шумораи 11 Толагонов. топ аз майдон берун гардидааст пои худи бозингари мунтахаби Ӯзбекистон. ҳоло камкам мухлисони футбол низ омада истоданд ба варзишгоҳи Талко арена. хуб ин бисёр олӣ аст ки махсусан дар минтақаи водии Ҳисор, ман дар назар дорам ҳам шаҳри Ҳисор, ҳам Турсунзодаро, ки онҷо ду варзишгоҳ мо бо чамани табиӣ дорем. бубинед дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор хуб чамани табиӣ шинонида шуд, парвариш карда шуд. қоидаи бозӣ хеле ҳам сахт вайрон гардид ва инҷо довар корти зард медиҳад ба бозингари мунтахаби Туркменистон. ҳоло акнун ҳатто мунтахаби мо метавонад бозиҳои худро дар шаҳри Ҳисор баргузор кунад дар варзишгоҳе ки чамани табиӣ дорад ва дар сатҳи бисёр хуб ҳам ҳаст ва ҳамзамон чамани табиӣ варзишгоҳи хонагии дастаи Регата аст, яъне дар шаҳри Турсунзода варзишгоҳи Талко арена. ҳамзамон бисёр ҳоло мувофиқ ва мутобиқ ба хуб стандартҳо аст ва баргузории бозиҳо инҷо бисёр мусоид ҳам ҳаст. албатта ҳоло чунин хабарҳо ҳам ҳаст ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Турсунзода, яъне дар Талко арена, чамани табиӣ ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ шинонида мешавад. ҳоло ҳуҷуми навбатии мунтахаби Ӯзбекистон ва зарбаи кунҷӣ. бале, агар ҳамин хабарҳо ахиран аниқ шаванд ва қарор қабул карда шавад ё ин ки фармон дода шавад ба роҳбарияти дастаи Регата аст ки ин варзишгоҳро ҳам чамани табиӣ бишинонанд, албатта ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ, ҳамон гуна ки дар варзишгоҳи маркази шаҳри Ҳисор ҳоло ҳаст ва парвариш карда истоданд, нигоҳубин карда истоданд, яъне онҷо бозиҳо аллакай баргузор мешаванд. пас ин аллакай як сатҳи нав хоҳад буд. ҳоло ҳолати бисёр хавфнок дар пеши дарвозаи мунтахаби Туркменистон ва боз ҳам бартараф карданд ин ҳолатро бозингарони мунтахаби Туркменистон. аммо ҳамлаи Ӯзбекистон идома меёбад. ҳаракат ба марказ, зарба ва тӯб аз дарвоза баланд рафт. хулоса ҳоло агар чамани ин варзишгоҳ нав карда шавад ва умуман фикр мекунам ки ин як сатҳи дигар хоҳад буд ва баргузории бозиҳои мунтахаби Тоҷикистон чӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор, чӣ дар ин варзишгоҳ, то омода шудани варзишгоҳи бузургтарин дар шаҳри Душанбе, варзишгоҳи нав дар шаҳри Душанбе, метавонад ки хуб ҳамин варзишгоҳ албатта варзишгоҳе бошад ки онҷо бозиҳои хонагии мунтахаби Тоҷикистон махсусан доир карда мешавад.
ҳуҷуми навбатии мунтахаби Ӯзбекистон қатъ карда шуд. қоидаи бозӣ инҷо вайрон гардид ва довар дарҳол корти зард медиҳад ба Мередов, ба Анамурод Мередов ба хотири хуб ҳуҷуми мунтахаби Ӯзбекистонро аз байн бурданаш. با بازیگری منتخب ازبکستان اینجا دختران الله کمک میکنند. و دستا برمیگردن به میدان. اکنون رقابت ادامه خواهد یافت. البته در خیلی چلومی رقابت آغاز گردید. تو اینجا از با بازده رو وارد می شود. اکنون ارسال به کناری راست و داخل جریمه‌گاه البته منتخب ازبکستان. اوت. حالا فکر میکنم که قسم دومی این رقابت بین منتخب‌های ازبکستان ترکمنستان قسم دوم البته لحظه‌های حل کننده خواهد بود. بدون خود برام کنید تو برو گرفتم بازیگران منتخب ازبکستان و با هجوم روند آنها اکنون بود دیگر بار از کناری راست تورگونوف با یک پا هیچ بازیگر منتخب ترکمنستان تو برو گرفت. قاعده بازی ویران می شود ولی بر مقابل بازیگر منتخب ترکمنستان. اینجا گوشودوف از پا افتاده شد کاپیتانی دسته. توجه میکنیم به این وضعیت استانداردی به این امکانیت و فوتبالبازان منتخب ترکمنستان حالا در پایان قسم اول امکان دارند. البته حالا چند دقیقه دیگر هم هست تا پایان نیمه اول.
با طور بازیگذاری از این وضعیت میخواهند استفاده برند آنها. ارسال به جریمه گل و آرز دوردیف بازم به توپ رسید ولی او ضربه زده نتوانست. از هیئت احتیاطی ازبکستان بازیگر آماده میشود برای به میدان برآمدن. سیدین مولانوف، کی روی وضع میکند سرمربی؟ خود بازی ویران گردیده است و رقابت بسیار هم در هم بر هم بین فوتبالبازان ادامه مییابد. شکل داور یعنی اکنون در همین لحظه و تغییرات در هیئت منتخب ازبکستان میشود. بازیگر رقم 18 ترک میدان میکند. ارزیبک تورگونوف به جای مولانوف به میدان میآید. البته تورگونوف شاید که آسیب گرفته است، شاید در لحظه که چند پیشتر از پای افتیده بود. هجوم نوبتی منتخب ترکمنستان. بازم توپ را گرفتن بازیگران منتخب ازبکستان و بازم با هجوم میگذارند آنها در همین وضعیت و فرصت هست برای پاس دادن به داخل جریمه. گل اولین رسیدگی مولانوف و قریب بود که توپ به دروازه وارد میگردید. مولانوف ارسال کرد توپ را به داخل جریمه و دروازه‌بان قریب بود که توپ را به دروازه وارد میکرد. به هر حال وضعیت پشت سر شد و قاعده بازی هم اینجا ویران گردید. ما صحنه تکرار آن حالت را اکنون میبینیم. به بار دیگر عزیز ویدید نگاه کنیم که چی شد اونجا. عزیز ویدید دیدن ممکن نبود چرا که فوتبالباز ترکمنستان پیش روی ما را گرفت. از اینجا هم گفتن نمیتونم که تو به دروازه وارد شد یا نه. به هر حال تمام بازیگران ترکمنستان اشاره کردن که نه تو به دروازه وارد نشده است. و داور مرکز ولی اکنون تصدیق میکند که نه اونجا گل نبود و 2 دقیقه اضافه میشود به قسم یکم بازی. صحنه تکرار رو اکنون ما از نگاه ور میبینیم. توپ در بالای خط است. بار دیگر باید نگاه میکنیم از اینجا. نه این گل نبود. خب اکنون ضربه کنجی به فایده بازیگران منتخب ازبکستان. بازم ارسال به جریمه گل. در وضعیت‌های استانداردی بازیگران منتخب ازبکستان چندان موفق نیستند هرچند خیلی فعالند. بازم یک ضربه کنجی دیگر. حالا نیمه اول و آخر میرسد اما که چند ثانیه دیگر وقت باقی مانده است. شاید این آخرین فرصتی است که بازیگران منتخب ازبکستان میخواهند از آن استفاده برند. ارسال به جریمه گل. دروازه‌بان منتخب ترکمنستان توپ را به بازی درآورد ولی اما که 20 ثانیه دیگر باقی مانده است تا انجام. اوت با فایده ازبکستان. خب قسم یکم به پایان رسید با حساب 1-1. اکنون دسته‌ها در نیمه دوم مبارزه را ادامه میدهند در دور دوم کف زیر خب بین جوانان تا 20 ساله.
бурда натавонистанд. сармураббии мунтахаби Узбекистон Аскар Халимуродов аст ва ҳайати Туркменистонро ҳам хоҳем гуфт. хуб Эркинов рақами 1 таҳти шумораи 11 Гулшудов, рақами 2 Атаев, таҳти рақами 3 Амонов, рақами 4 Гараев, таҳти рақами 6 Кличев, рақами 9 Ораз Дурдиев. ягона муаллифи гол дар ин рақобат маз ӯ аст. ба дарвозаи мунтахаби Ӯзбекистон албатта гол зада буд ӯ ва албатта Аманов ҳам муаллифи гол аст, вале голи худкор, яъне ба дарвозаи дастаи худ гол зада аст Имузингар. хуб таҳти шумораи 10 Арслан Випаев, таҳти рақами 13 Данатаров, рақами 14 Ягмир Ҳуҷиев ва рақами хуб 7 Уразов. Уразов албатта ба ҷои Мередов ба майдон омад, ба ҷои бозингари шумораи 18. ҳуҷуми мунтахаби Ӯзбекистон мавқеъ ҳатто барои задани зарба буд, аммо бозингарони мунтахаби Ӯзбекистон аз ин фурсат ҳам истифода бурда натавонистанд. инҷо зарба иҷро кардаи Абраев аввалан ба дифогарон бархӯрд ва баъдан дарвозабон тӯбро гирифт. ходи бозӣ вайрон мешавад. бале инҷо Атаев ходи бозиро вайрон кард ва ҳатто довар метавонад корти зард бидиҳад. бале ба Атаев ҳоло довар корти зард дод. на ин Садам Аҳмадов буд магар ходи бозиро вайрон кард. бале дифогари мунтахаби Ӯзбекистон буд, мазалат ин Садам Аҳмадов буд ки ходи бозиро бар муқобили Арслан вайрон кард, бар муқобили бозингари мунтахаби хуб Туркменистон дар ҳамин вазъият вайрон кард. ва акнун зарбаи ҷарима ви навбатӣ ба фоидаи мунтахаби Туркменистон дар нишастгоҳҳои варзишгоҳи Талко Арена. бубинед ки шумораи мухлисон кам нестанд, албатта дар канори муқобил ҳастанд ва коргардон шояд барояш фурсат даст надод ки барои мо нишон медиҳад то ин дам. ва ин аввалин бор буд ки ҳоло мо дидем дар варзишгоҳи Талко Арена чӣ гуна шумораи мухлисон зиёд ҳастанд. Атаев капитани даста дар назди тӯб қарор дорад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳи Ӯзбекистон имконият ва дарвозабон тасодуфан тӯ ба пои ӯ бархӯрд ва ин ҳолатро бартараф кард. мавҷи навбати ҳамлаи Туркменистонро мебинем. боз як паси замини дигар ба дохили ҷаримагоҳ ва бартараф гардид ин вазъият ҳам. аммо рақобат дар қисмати майдони мунтахаби Ӯзбекистон боз ҳам идома меёбад. фурсат барои иҷрои зарба, фурсати зарбазанӣ, фурсати пас додан, ҳама чи аз даст рафт. аммо бубинед ки бозингарони мунтахаби Туркменистон чӣ гуна мавқеъҳоро ҷиддӣ гирифтанд, умуман ҷои холӣ барои рақиб намегузоранд ва ҳуҷуми навбати худро онҳо аз канори чап мехоҳанд идома бидиҳанд. аммо на, инҷо ҳам ҳолати офсайд буд, ҳам худи бозингар тӯбро зада аз майдон берун кард. Қараев чунки яке аз футболбозони мунтахаби Ӯзбекистон осеб гирифтааст ва ин Мавлонов аст, агар хато накунам бозингари шумораи 10. бале ҳамон футболбозе ки андак пештар, яъне дар дақиқаи 43 ӯ ба майдон баромада буд. инҷо бархӯрди футболбози мунтахаби Туркменистон аз пушт хеле дарднок буд барои ин бозингар. албатта Мавлонов ба ҷои хуб Тургунов ба майдон омад, ба ҷои футболбозе ки осеб гирифта буд. ва ҳоло худи ӯ осеб гирифт дар ин вазъият. духтурони даста ба ӯ кӯмак мекунанд. Саидин Мавлонов ба бо бархест ва бо эҳтимоли зиёд ӯ бозиро идома дода метавонад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон бозингари шумораи 7 аз майдон гирифта мешавад. Абраев ба ҷои ӯ таҳти рақами 16 бозингар ба майдон мебарояд. дар ин лаҳза Ҷумадилаев, Сироҷиддин ва таҳти рақами 13 футболбоз аз майдон гирифта шуд ҳамзамон.
خب جمعباев ба ҷои ӯ таҳти рақами 14 ишмамадов вориди майдон гардид. бале ҷасурбек ҷумабоев тарки майдон кард. акнун огабек ишматов вориди рақобат гардид. Albatta O'zbekiston Bozingar Yuvaz Kardashev, Botin Bozingar raqami ham To'g'onbek Abrayev, Bozingar raqami Shomurodov Sirojiddin Jumatillayev barmi. Ajoyib Bozingar raqami 8 Jasurbek Jumaboyev, Bozingar taxti raqami 14 Ogabek Eshmamatov barmi. Bartobazat зада аз майдон берун карда шуд ва унҷо бо эҳтимоли зиёд зарбаи кунҷи ба миён омад. на аут ба фоидаи мунтахаби ӯзбекистон аст. ҳоло шояд ки ҳатто мавлонов ҳам ба майдон баргашта бошад. бозингари шумораи 10, чаро ки духтури дастаи мунтахаби ӯзбекистон ҳоло аз пушти дарвоза бубинеи дубор мекунад ва яъне онҳо кори худро ҷамъбаст карданд. мавлонов акнун дубора ба майдон бармегардад. тӯб ҳам аз майдон берун шуд. хоб дарвозабон на бозингари мунтахаби ӯзбекистон аз нав тӯбро ба бозӣ медарорад аз кунҷи майдон, чаро ки онҷо зарбаи кунҷи аст ба фоидаи бозингарони тими мунтахаби ӯзбекистон. ирсол ба ҷаримагоҳ. дарвозабони туркменистон ин дафъа иштибоҳ накард ва ба пеш омаду ин ҳолатро бартараф кард. аксулоҷои мунтахаби туркменистон бубинед то охир мубориза мебарад дар ҳамин вазъият уразов. ҳуҷуми навбатии туркменистонро мебинем. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи туркменистон. не довар ишора мекунад ки бояд дарвозабон тӯбро ба бозӣ дарорад. ҳарчанд онҷо чунин ба назар расид ки охирин бор тӯб ба футболбози мунтахаби ӯзбекистон расидааст. фоидаи бозӣ вайрон шуд. ин дафъа аз тарафи футболбози мунтахаби туркменистон фоидаи бозӣ вайрон гардид. сармураббии мунтахаби туркменистон ҷазо дода мешавад ба хотири эътироз карданаш ба қарорҳои баровардаи довар. давлатмурод анаев корти зард гирифт дар ин лаҳза. ёдовар мешавем ки дар ин бозӣ албатта довари марказ аз кишвари қирғизистон аст. ёвари якумио яъне хоб доварони канори яке аз қирғизистон, дигаре аз тоҷикистон ҳастанд. довари чаҳорум аз кишвари эрон аст ва хоб дар ҳуҷраи вар низ онҷо доварон ҳастанд аз кишвари эрон, қирғизистон ва ҳамчунин аз тоҷикистон. боз як бархурди дигар дар маркази майдон. ин бор
дар пешчашми довар буд ва довар ишора кард ки онҷо қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. ҳуҷуми навбатии мунтахаби ӯзбекистон. ҳамлаи навбатии туркменистонро мебинем. ду дифоъгар бар муқобили ҳуҷумкунандаи даста имконият барои задани зарба ва дар иҳотаи 4 нафар қарор дорад. дар ҳамин вазъият ва зарба иҷро кардаи Ораз Дурдиевро дидем ки чӣ гуна дифоъгарон баргардонанд. аммо бозии ӯ бисёр зебо буд муқобили дифоъгарони мунтахаби ӯзбекистон. қоидавайронкунии навбатӣ ин бор аз ҷониби бозингари шумораи 8 ва ҳоло корти зард дода мешавад ба Шаҳобиддин Пулотов. вазъияти стандартӣ зарбаи ҷаримавӣ имконият барои бозингарони мунтахаби Туркменистон. зарба ҷониби дарвоза рост ва тӯб дар дасти дарвозабон онро накобед. Хорошо. Дай. аз маркази майдон дубора бозингарони мунтахаби Туркменистон ба ҳамла рафтанд. духтурони мунтахаби Туркменистон ва кӯмак мекунанд ба бозингаре ки аз пои афтид ва хуб ба по бархеста натавониста истода соло дар ҳамин вазъият. мо интизор мешавем то духтурон муайян кунанд ки чӣ шуд, чӣ рух дод ба ин футболбоз. ба по бархест аллакай бозингари шумораи 2 Атаев ва ӯ бо эҳтимоли зиёд метавонад рақобатро идома бидиҳад. фурсати навбатӣ барои мунтахаби Ӯзбекистон.
و حالا ضربه کنجی و اینکه اوت، نه اوت بود برای ازبکستان. مولانوف در داخل جریمه‌گاه از موزینگر توپ از میدان بیرون گردید. پرسینگ میکنن بازیکنان منتخبی ازبکستان در همین لحظه، اما بسیار زیبا از زیر فشار حجیف بیرون شد. اوت با فایده ترکمنستان. بازیکن منتخب ترکمنستان دوباره توپ را گرفتن. حجیف ارسالی و ضربه کنجی. ضربه کنجی با فایده منتخب ترکمنستان. حالا که از بازیکنان دیگر آسیب گرفته است قرایف در همین وضعیت. شاید او هم با کمک دکتران نیاز داشته باشد. بله دوباره اشاره میکند به همدسته‌های قرایف که این موزینگر رو از میدان بیرون کنند تا اینکه بعدا دکتری دسته به کمک او بیاید. اما نه، دکتری منتخبی ترکمنستان در همین موقع کوشش میکند که با او کمک رساند. مخلصان را ببینید و این زیباترین صحنه بود که ما در این رقابت دیدیم در بازی منتخب‌های ازبکستان و ترکمنستان. شاید بابا اونا بره برای تماشای فوتبال اومده بودند و کارگردان هم آنها را برای جامعه فوتبالی تاجیکستان اینجا نشان داد. پرتاب از اوت. در اختیار بازیکنان منتخب ترکمنستان. ادامه این هجوم رو می‌بینیم. پس زمینی با داخل جریمه‌گاه فرصت میتوانست برای اجرای ضربه به میان بیاید، اما در جای درکاری هیچ یک از فوتبالبازان منتخب ترکمنستان پیدا نشدند. عکس الهجوم ازبکستان را می‌بینیم. اکنون ارسال راست به داخل جریمه‌گاه و توپ در دست دروازه‌بان است. ارکینف اولین شده به توپ رسید و توپ را گرفت. در همین حالت لحظه های پایانی رقابت فرا میرسد. آهسته آهسته و دسته ها اکنون فعالتر میشوند. میفهمند که وقت کمتر باقی مونده ایستاده است. باید که فعال شد تا به زدن گل دست یافت. حرکتی بسیار هم زیبای اورازوف و او با این حرکت را در اختیار دستش نگه داشته توانست. ادامه هجوم منتخب ترکمنستان. نه، حمله اونها هم به نتیجه بود. از احتیاطی ترکمنستان علاقه بازیگر آماده شده است برای به میدان برآمدن. پسی خطا در اجرای خوب دلشاد بیکوف بود و اکنون بازیگری وصل می شود. کیولو از میدان گرفته می شود. در همین وضعیت بازیگر شماره 4 قرایف و نفری که آسیب گرفت و با جای تحت رقم 8 گلشودوف وارد میدان می شود. سلیمان نظر البته. در دست ترکمنستان بازیگر کیو است بود. باید بازیگر همینطور گفتن بازیگر یکنه سلیمان نظر گلشودوف. حرکت دقیقه 83 یومی رقابت ادامه دارد.
ارسال به جریمه گاه یک ضربه سخت و دفاعگران ترکمنستان برگرداندند. بازیگر از پای میافتد در داخل جریمه گاه. صدای شکی داور نه، این بیرون از جریمه گاه بود و ضربه جریمه به فایده ازبکستان تعیین کرده شد. دیدیم اولو صحنه تکرار رو که اونجا خودبازی رو ارسلان ویپایف ویران کرده است. و ضربه جریمه‌ای نوبتی در دقیقه 85 با فایده فوتبال بازان منتخب ازبکستان. ضربه جانبی دروازه دفاعگر توپ رو برگرداند. از هجوم نوبتی ترکمنستان هم برطرف گردید و در این وضعیت اولین شده با توپ رسیده توانست جباروف. خب اینجا اکنون خود بازی بیرون کردید. تو در دستی دروازه‌بان هجوم نوبتی منتخب ازبکستان 4 نفر با سرعت تیز در حمله قرار دارند. توپ در میدان نگه داشته می شود. جمعه دیلایف از پای افتید و بر مقابلی او قاعده بازی باز هم ویران کرده شد. ضربه جریمه‌ای نوبتی به فایده منتخب ازبکستان. باز یک امکانیت خوبی دیگر برای دسته میزبان در بازی امروز. دو کس در نزد توپ قرار دارند. جمعه دیلایف حالا با تنهایی در نزد توپ باقی ماند. 4 کس دیوار دفاعی را بر مقابل او ساختند. ضربه توپ دور و توپ از دروازه اندک دورتر رفت و این فرصت به نتیجه پشتی سر گردید. به ثمر بازیگران منتخب ترکمنستان هم حالا مبارزه میبرند برای گل پیروزی خود را زدن.
توپ از میدان بیرون گردید. از مرکز میدان از نو جمعه دیلایف دسته خود را به هجوم میبرد. پس به داخل جریمه گاه توپ زده از میدان بیرون کرده شد. بازم اوت، بازم با فایده منتخب ازبکستان. حالا با استه اوت و به جریمه گاهی ترکمنستان نزدیکتر شده ایستادن بازیگران ازبکستان. صداش تکیدار بلند شد. تغییرات نوبتی است اینجا در هیئت ترکمنستان. تحت رقم 20 بازیگر به میدان میبراید. اینجا ینگابایف جلالالدین و بازیگر رقم 10 ارسلان از میدان گرفته شد. همچنین تحت شماره 9 اورز دوردیف از بازی گرفته شد. با جای او تحت رقم 17 چوریف مددگیلدی به میدان برآمد. توپ دستی فوتبال بازی ازبکستان مولانوف البته به دستی او توپ رسید. در همین حالت آخرین دقیقه وقت اساسی بازی هم شروع می شود. بازی دوام می‌یابد. ترکمنستان در هجوم است. ارسال به خط جریمه گاه ازبکستان. کلیچف 4 دقیقه اعلام می شود با وقت اساسی بازی. قاعده بازی اینجا ویران گردید. بله از جانبی جمعه دیلایف. ارسال به جریمه گاه منتخب ازبکستان و حالا ضربه کنجی به فایده ترکمنستان داده می شود. بیاید صحنه تکرار را ببینیم. حجیف چگونه توپ را ارسال کرد. ارسال بلند به داخل جریمه گاه. توپ در میدان نگه داشته می شود. ضربه نوبتی و باز ضربه کنجی. نه، فوتبالبازان منتخب ترکمنستان همگی جانبی داور اشاره کردن که آنجا ضربه کنجی بود، ولی داور گفت نه، نبود. رقابت در مرکز میدان با توپ بازیگران منتخب ازبکستان. هجوم نوبتی آنها از همین موقع میتواند آغاز شود. قاعده بازی برام کردی در مرکز میدان. حالا 2 دقیقه دیگر وقت است، حتی بیشتر از 2 دقیقه دیگر تا پایان دقیقه اضافه کرده داور. ارسال خیلی بلند و دروازه‌بان ترکمنستان توپ را گرفت. از نه با هجوم می‌گذارم بازیگر منتخب ازبکستان. نه، توپ از میدان بیرون شد و اینجا اوت با فایده ترکمنستان است. بازیگران منتخب ترکمنستان سخت خسته به نظر میرسند، مخصوصا تایف. حالا پرتابیو از اوت. حالا با این بازی خود ازبکستان بر مقابل ایران چطور رقابت خواهد کرد؟ این است سوال اساسی. در حالی که بازی آخرین بازی حل کننده است در گروه، یا ایران یا ازبکستان به دوری بعدی خواهند رفت.
ضربه جریمه‌ای. یک دقیقه دیگر تا انجام وقت اضافه کرده داور باقی ماند. اینجا بود رسیش، بله، و اشمحمدов از پا افکنده شد. پرتاب داخل جریمه‌گاه. یک ضربه بلندی دیگر. مبارزه در نیمه میدانی منتخب ترکمنستان هنوز ادامه دارد. البته یادآور میشم که در 6 دقیقه اول هم ازبکستان هم ترکمنستان با زدن گل ها دست یافتند و تیزترین گل یا اینکه گل از همه بر وقت در تاریخ بازی کافا در ثانیه 8 از جانب بازیگر منتخب ترکمنستان اورز دوردیف زده شد و دروازه ازبکستان و خب بعد از دقیقه ششم به این طرف دیگر دسته ها حتی با زدن یک گل دست نیافتند. اکنون هم ازبکستان هم ترکمنستان یک امتیازی دارند در اختیار خود و ایران باشد در گروه با 3 امتیاز صدر نشین است. بازی دوری سوم اگر توجه کنیم ما روز 14 ایون برگزار میشوند در ورزشگاه مرکزی شهریار. ساعت را ساعت 10 ایران با ازبکستان بازی میکند. روز 14 ایون و تاجیکستان با قرقیزستان ساعت را ساعت 21 بازی خود را برگزار میکنند. خب اینجا ما گزارش خش را به انجام میرسانیم. من امیدین احمدزاد بودم. میتوانید به ورزشگاه مرکزی شهریار تشریف برید. روز 14 بازی ایران ازبکستان رو ببینید، بعدا بازی تاجیکستان و قرقیزستان رو. تا دوره دیگر خیر. Çap! Maçla! Hey!